Crowd are ready, the players are ready. Bakbaka na dire sa Peace Valley, Lahog, Cebu City. O Team Cebu City kontra Team Dumanuga. Team Cebu City, Kulapo, Saddam Jobert kontra sa Team Dumanuga, Nonel, Janlep, Ogorle. Game 1 ta, game 1. O 2-0 na nga to score, 2-0 in favor of Team Dumanuga sa atong bakbakan sa Super Class A. O ang ato ang major sponsors na diri sa atong bakbakan diri sa Peace Valley, Lahog, Cebu City. Mao sila si Attorney Joey Dalos sa panaghiusa for a brighter Cebu with Joey Dalos. O ang atong kapitan diri nga si Honorable Hasil Anmuana Empleo. Mao na ato ang mga sponsors major sponsors nato. Mao na ato ang major sponsors diri. O ang ato ang organizer diri si Mama Rosalyn o si Boss Tisoy Rosal. O under ni sa Rosal Promotion. 2-0 na nga to score, bola diri sa Team Dumanhog. Serbisyo Batang May Laban para Tris. Agagi. Ligwat. Wana, good item. I-score. 3-0 na. 3-0. Shout out Rigid Mika Rosal, Sir Silso Gabunada sa dia sa Lower Kalunasan, Guadalupe, Cebu City Shout out. Okay din para 4 na, serbisyo Batang May Laban. Ay Kulapo. Gilaras ni Nunel. Sahod sa nigo ni Gipon ang Bibirle. Auto nga blow, awas na. Side out mula sa Team Cebu City. 3-0 ang atong score sa atong game 1 O 3-0 in favor of Team Dumanhog. Jimboy Nibaska, shout out og happy birthday day sa ato ang idol si John Lip, the team lifter. Happy bangag na. 1-3 na, 1-3. Kini serbisyo Jobert para 2. 1-3 sa dami umpok agay bingo na. Hari na. 2-3 na, 2-3. Kini serbisyo Jobert para Iguales. Jobert Bilaras. Saudi rin Nunel. Tukbod. Kab ni Nunel. Agay. Good item na. Side out. Shout out Roldan Carcuiba, Charlie Milan, shout out kini para 4. Score! 4-2 na, duha na ilabaw sa Team Dumanog sa ato ang game 1 Okay ni para 5, Simbisyo da team leader Janlip. Agay tuara. Awas na. Side out. Serbisyo Sadam Forever na game breaker para 3. 2-4 ang atong score in favor of Team Dumanhoga. Agay Nunil nabitay na. Gipon na Jobert Pikas. Padpad ang Batang May Laban. 3-4 na, 3-4. Migo ko ng Team Cebu City sa ato ang game 1 3-4 sa nalalabaw sa Team Dumanog kini serbisyo Sadam. Postdax. Anemic shot courtesy of the team lifter. Iguales 4 na. Kene para 5. Agay. Awas na. 5-4 na. 5-4. May overtake na ang Team Cebu City sa ato ang game 1 Kene serbisyo Sadam para 6. Nonel kilid. Saudi Kulapo. Tuara. Laras. Tuara. Kulapo milaras. Agay. Saudi Janlip. Puna Jobert. Dere Pikas. Grabe Kana trampo. Pukot ng maral. 6-4 ang atong score. Change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ug ang Emil Van Puren. Ngita mo ba na para family outing o company outing, call 0995-245-411. Gusto mong disco, Arno ko ono disco mobile. Buto-buto ang inyong dugan sa baho. Makahilo ang talk mode ni Sadam.
Grabe, patilawa sila bola sa dam. City 4 ang atong score. Tuloy labaw sa team Cebu City sa atong game 1. Okay ni para 8. Agay. Gi ayan tukod ganganga na sa pag ni Sadam. Sound. Pikha ni Kulapo. Lah. Gi. Ayay. Tarapus na Jubert. Gabi. Baguros gi, baguros. Ayay kana. Ay sound nagyapon gi likwat. Grabe ah. Iya tara. Puna ang Sadam. Lamiag side pocket ni Sadam oy. La dara. Oh, pasadas. Ayay dara. Ayay, kap Nunel. Away. Side out. City 4 kini para 5 ni sa team Dumanog. Agay, Bibi Orly, may pabuto. Sa Odrin Kulapo, Lobo. Agay, gibalikan. La! Des intro. Sa Odrin Jobert. Wana. Regroup. Ay, wana. Sugod, laras dol. Ay, tungkol ni Sadam. Agay, gikauntirang patay. Kini, good item na ni. Wana, sugod ng krimen na ni. Wana, makahilo na ni. Agay, wapag mahilo. Kana! Wana, makahilo na. Makahilo ang tirang dyan left. 5 City na itong score. Kuya Awas tira sa atong birthday celebratoy. Birthday boy. Agay. La. Paningkamot birthday boy para makapalit ang kick. Agay. Para ayay. Hawan pas kang manang. Sai City na. Sos. Grabe ay. Hawan pas kang manang. Grabe ay. Kay gibarbasan man. Sai City na, Sai City. Okay na serbisyo Nunel para equalizer na ni. Agay para sintro. Tuara dyan lipi pusdak. Saod lagi apos nigo ni Kulapo. Laras Kulapo. Gi kana pagrak. Ay Joberta pusdak ni tirada ra ba. Gi pusdak kay duak sa kong ganador. Ay kab pukot ang maral. Siete iguales. Hala. Wana. Kolba may harta ni. Ang ato mga kapaparta ni wana. Buslo ta bulsa agay. Wana. Side out. Iguales City ang ato score, Iguales City. Bola sa team Cebu City. Kini para labaw ni. Serbisyo Kulapo para 8. Iguales City ha. Agay sintro. Sound ni Bibi Orly. Ligwat. Ayay. So San Jose sa good item kay tira ni Bibi Orly. Siete iguales sa to score ha. Siete iguales ha. Kini serbisyo Bibi Orly. Batang may laban para 8. Agay din speakers. Good item. 8 City na. So San Jose wakariak ang team Cebu City atong tiraha makahilo makalanag. 8 City na milabaw ng team Dumanog. Agay gipunan pa gyud. Wana. 9 City na duha na ilabaw. Okay ni para JC serbisyo batang may laban. Ayay dire gibalikan. Saudi Kulapo. Balik Kulapo. Super Mario. Super Mario na layat Kulapo. Agay. Alay taragay. Ayay wana. Tabang. Di na gyud matabang. City na to score. Bola sa team Dumanog. Agay may pick na Bibi Orly sa score. Agay may pick na. Wana ni. Pinikpikan. Buslo ti bulsaron. Pinikpikan. Agay! Makahilo to? Ayay! Lalis! Biolbo na pa naglalis! Okay, back to the ball game. Dead ball ang decision na to ha. Servisyo sa team Dumanog. Kini para 11 na yung team Dumanog. Auto nga blow. Shout out ni Jimboy ni Baska. Bisayang balibulista.
G. Di Lucero, shout out. Roldan Carcuiba, Charlie Milan, shout out. Ronito Pirales, Get Wilson, shout out. O Servisyo Jobert. La para otso ang team Cebu City ani ompok ni Sadam sahod. Gibirang ko lapo, sahod lang gyapon. Allah kaniya. Awas na. Awas na. Nestor Tantog, Kapapart Eric Lasarte o Manuel Esertraya, shout out. Okay de para 11 ni ang team Dumanog. Awas na. Wana 11 panay na dito ha. For the win na ang team Dumanog sa game 1. Di Lucero, shout out. O Roy Tuico, taga dire ha, shout out. Agay, umpok ni Jobert. Gilara Suklapo. Ay, tut. Aw, to nga blo, daog na. May daog na sa game 1 ng team Dumanog sa score nga City 12 sa